जय जगन्नाथ सांग मैंने आपण मैंने भल अच्छा आशा करुँच मैंने बहुत भले था खुशी था यहाँ मोर फास्ट ब्लॉग आज आम बुलिया जाऊँ महाविनायक मंदिर बर्तमान आम आसिक पहुँच जाइए टांगी राइट साइड जावा ठीक अच्छे आपण मैंने भल अच्छा तो ठीक अच्छे आशा करुँच बहुत भले यहाँ मोर फास्ट ब्लॉग चलन जी देखा व्यूटा अलग प्रकार अच्छी एपटे आम बल गाड़ी तो बर्तमान आम ओभर ब्रिज तल बाटे आसिलु तल बाटे आसिक लेफ्ट साइड नहीं आगे ये आगू जाएंगे गो बाट अच्छे आपण मानक सब देखिए National Highway 204 kilometers. आम जाऊँ पहाड़ पाखे तो सांग मैंने आम आसगलु महाविनायक गेट पाखे तो आगू आम आवा यू आस लेफ्ट साइड जीव आगे गेट अच्छी आगू चलन देखा जा तो सांग मैंने आम गेट रे पशिलु एपटे हनुमान मंदिर एपटे सब पूरा देखिपे व्यू नजारा कि आपण मैंने देखु ये सुंदर लगुच मस्त लगुच जगह फास्ट टाइम पे मुझे थे आगुरी आसती कहला बहुत बढ़िया जगह है मंदिर जा डोरी लगी मार्केट भी आम बंद अच्छी माकड़ देखी जाए जावाक पड़े रिल्स भी चलुवा देखिए जंगल माकड़ आगे पुरा देखिए जंगल एरिया बहुत जंगल एरिया एपटे घाटी भी आसीगला उपरକୁ ଯିବା ନା नहीं गाड़ी नहीं जाऊँ In 200 meters, turn left. बर्तमान आम आसी पहुँचे महाविनायक मंदिर चलन जा भितर को देखिए कौन केमती गाड़ी आम बर्तमान पार्किंग रही जाइए टिकेट भी काटी सारे बर्तमान आगू तहन सांग मैंने आम आसी पहुँची गलु बाबा मंदिर रे जाऊचु ऊपर को जीवा फाका भी अच्छी फाका भी अच्छे लोक भी तथापि लोक भी बहुत भिड़ अच्छा माकड़ मैंने देखते माकड़ गुड़ा ये बहुत अच्छा देखी जाए जावाक पड़ो ना टांगा मारी देखी जाए जावाक पड़ो हाँ जाऊँ मंदिर भर श्री महाविनायक मंदिर अद्य भाद्रपद मासे शुभश्री शुक्ल पक्षे अष्टमी फाइनाली आमर दर्शन सरीगला बेड़ा बुला हम देखा जाऊ कौन एपटे गाइस देख पारे झरणार पानी आसी कौटे जाए सेटा कौटू आउटा एटा कौटा माने झरणा झरणार इठी आसी पड़ुची पानी आसिक एठी पड़ुची तो सांग मैंने बर्तमान बेढ़ा बुलुचे शंभुआर मोर बहुत भी लोक अच्छा बहुत माकड़ भी ये अच्छे
मंदिर दर्शन आज होगला जहाँ हो बहुत दिन होगाणी मुझे आसी ना फास्ट टाइम पे आज आसली तने एपट को जा एपटे कौ मंदिर अच्छे देखिए हेलो गाइस जल्दी आसନ୍ତୁ लाइव को जगन्नाथ पर को मंदिर कौन ऊपर हो जा तापर एपटे बुलिया उपरको गोटे माँ मंदिर अच्छी दर्शन करवा बढ़िया लगुच शांति लगे आज आसिक हालत बिगड़ी गला बर्तमान देह कौन हो गला तो गाइस पूरा आसिक बहुत ऊपर देखो केते उंचा तला देखो प्रभु देह कौन अल्प बाट रहा चलो जय शिव शंभु हाँ ऊपर जो बाड़ बर्तमान देखो सांग मैंने आहरी ऊपर को जबार अच्छी पूरा है से मन को देह कौन होगा आ किसी कही हेना केत बाट देखुं पूरा तलू आइलु पूरा ऊपर को आहरी जबार अच्छे से ऊपर पूरा सब हालत बिगड़ी गला ठिया तो जा माँ को मंदिर दर्शन करिया तापर जा घर को देह कौन होगा पूरा पहाड़ ऊपर चढ़ आइलु ये भाई मैंने हालत बिगड़ी जाइए से बस हिलो बोलो से पूरा मत ये करदे मंदिर पड़े दांत देखिए मत उड़ी जा झरणा पानी एठी बाहर पानी बाहर पानी एठी बाहर पूरा तल को जाऊँ झरणा पानी ठाकुर गोटे महिमा पूरा तल को जाऊँ ठाकुर कति माँ मंदिर आम आसिक पहुँची गलु मालो साबर सामा पूजा चलती पानीटा बर्तमान बाहर पूरा ऊपर ठाकुर मत जाऊँ बर्तमान सांग मैंने माँ दर्शन हो गला माँ वन दुर्गा बर्तमान सेपट जो आम बण बाटे आसलु सीढ़ी बाटे बर्तमान एपटे आम जो जाऊे एपटे गाड़ी फाड़ी आसूँ रोड हो जापटे एपटे आम जा बर्तमान सेपट आसिले एपटे जीवु एपटे चलन देखिए बहुत खरा तो जबर हो वर्षा फर्षा हम एपटे भ्यू भी चांगा अच्छे पूरा फटो फटो उठे मस्त है जगह चलन देखा देखो आम पूरा से तलू पूरा आसलु से तलू पूरा आसलु मैंने केत बाट यहीपटे जा गला भाड़े बर्तमान यहीपटे जा यहीपटे अल्प बाट चल चल जा पड़ो गाड़ी तो आम आन गाड़ी तले थुआई
ଚାଲି ଚାଲି ଯିବା ସେପଟେ ଆଉ ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିଦେବା ଟିକେ ବୁଲିଯିବା ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକେସନ୍ ମାରିବା ଆଉ କେଉଁ ମନ୍ଦିର ଅଛି ବୁଲିବାଲି ପୁଣି ଘରକୁ ଯିବା ଆଉ ଏମିତି ମାନେ ବହୁତ ଉଠାଣି ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ପୁରା ରାସ୍ତା ମାନେ ପାହାଡ଼ କଟା ହେଇକି ମାନେ ହେଇଛି ସବୁଆଡ଼େ ଦାନ୍ତ ଦେଖୁଛି ଛାଡ଼ିଦେଲା ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ଗୋଟେ ଭିୟୁଟା ଚାଙ୍ଗା ହେଉଛି ଯିବାକୁ ତ ବସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଏ ଭ୍ୟୁଜ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭ୍ୟୁଜ୍ଟା ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ଫଟୋ ଉଠାଇବାକୁ ଜାଗାଟା କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଏଇପଟେ କାର୍ ଫାର୍ ବି ଯାଉଛି ବାଇକ୍ ବି ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଗାଡ଼ି ଥୋଇ ଦେଇଯାଇଛୁ ଆଉ ଫଟୋ ଗୁଡ଼ା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ମେଘ ପାଗ ଟିକେ ଦେଇଛି ଆମେ ଦି ଭାଇ ଯାଉଛୁ ମନ୍ଦିରକୁ ସେପଟେ ଯାଇଥିଲୁ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଏପଟେ ଯାଉଛୁ ସେପଟେ ଯୋଉ ଗଲୁ ପୁରା ହାଲତ ଖରାପ ହେଇଗଲା ପୁରା ଝାଳମାଳ ଆଣ୍ଠି ହେଇଗଲୁ ଏପଟେ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ପବନ ଫବନ ଦଉଛି ଟିକେ ପାଦକୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆଉ କାହିଁକିନା ଢଳେଇ ତାତିଛି ଏମିତି ତଣ୍ଟିଆ ମେଲା ଲାଗୁଛି ଏତେ ରେସରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ନାଇଁ କିଏ ପଛରୁ ପେଲି ଦଉଛି ସେଇ ଟାଇପର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିଛୁ ଉପରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଇଏ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ସବୁ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଦର୍ଶନ ସରିଗଲା ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସବୁଆଡ଼େ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଏଇଠି ଅଛି ମାଙ୍କର ଚାଲିଛି ଲୋକମାନେ ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି काटिदेलु प्रसाद भाई पाखे टिकेट काटिदेलु टिकेट काट देचु आम प्रसाद खाइबु बोले हम दुईटा टिकेट काट देचु चल जा प्रसाद केमती कौन खाइबा प्रसाद सेवन ये करियो बर्तमान प्रसाद सेवन आम चलती लोक मैंने सब खाऊँ सामान जब आप महाविनायक मंदिर आसते पेट पूरा प्रसाद खाई बहुत बढ़िया टेस्ट सब ठीक से पाती माकड़ ये झुलुची दोली खेलुची पाती माकड़ ये नायक दोली खेलुची सांग देखो केते माकड़ सांग मैंने देखो हाथी रू के पानी झरुची एटा पूरा पहाड़ ऊपर आसूची ए पानी पूरा ऊपर ऊपर आसूची पूरा तो सांग मैंने आम बाहरलु घर केदारनाथ तो सांग मैंने बर्तमान जहाँ ने 20 टका जहाँ ने बर्तमान आम गाड़ी भी गाड़ी तो लगे नुआ गाड़ी सांग मैंने बर्तमान आम दी भाई बाहर घर पुणी जा बाटर ब्लॉक करूँ
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ମନ୍ଦିର ସରିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ। ବର୍ଷା ବି ଉଠିଲାଣି ଜୋରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ପୁଣି ପଳେଇ ଆଇଲୁ ମିନି କେଦାରନାଥ ଜଗତଶ୍ୱର ଧାମ। ଏଇପଟେ ଯାଉଥିଲୁ, ଏପଟେ ଏକାଥରେ ବୁଲିକି ଏକାଥରେ ପଳେଇଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏବେ ବାଟରେ ଯାଉଛୁ। ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବି ଦେଖାହେଲାଣି ଆମ ମନ୍ଦିର। ଏ ମନ୍ଦିର ସେପଟେ ଦେଖାହେଲାଣି। ଚାଲ। ହଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ଆସିଗଲୁ ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ମିନି କେଦାରନାଥ। ପହଡ଼ ପଡ଼ିଛି ବୋଧେ। ପହଡ଼ ପଡ଼ିଛି, ବାହାରୁ ବାହାରୁ ଦର୍ଶନ କରି ଯିବା ଆଉ। ଦେଖାଯାଉ। ଏଇପଟେ ତ ଯାଉଥିଲୁ, ଏକାଥରେ ବୁଲି ଦେଇଯିବୁ ଆଉ ପୁଣି ଆସିବାକୁ ସମୟ କାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ମିନି କେଦାରନାଥ। ଏଟା ବି ଜଗତଶ୍ୱର ଧାମ। ଏଠି ଲୋକ ବହୁତ ଭିଡ଼ ବି ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ଯାଇଥିଲୁ ମହାବିନାୟକ ମନ୍ଦିର। ଏଇପଟେ ଆସୁଥିଲୁ, ଭାବିଲି ଏଇପଟରେ ବୁଲିଦେଇ ଏକାଥରେ ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବୁଲିଦେଇ ଏକାଥରେ ପଳେଇବୁ ଆଉ। ନୂଆ ହେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଭିଡ଼। ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ମିନି କେଦାରନାଥରେ। ଲୋକ ବି ବହୁତ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପହଡ଼ ପଡ଼ିଛି ଠାକୁରଙ୍କର। ପହଡ଼ ବୋଧେ 3ଟା ବେଳେ ଖୋଲିବ। ମୋର ଟ୍ରିଲୋ ବି ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ପୁଣି କ'ଣ କରିବା ଆଉ, ଅସୁବିଧାର କଥା। ଫାଇନାଲ୍ ଆମ ଦର୍ଶନ ସରିଗଲା। ବ୍ୟାଟେରୀ ବି ଲୋ ହେଲାଣି ମୋ ମୋବାଇଲ। ଫାଇନାଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆମ ଦୋକାନରେ। ଦୋକାନ ଆଜି ଭସାଣି ଅଛି, 4ଟା ବେଳେ ବନ୍ଦ ଅଛି। ଆଉ ବ୍ଲଗ୍କୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, କାହିଁକିନା କାମ ଅଲରେଡ଼ି ଅଛି, ଆହୁରି ଡିସପ୍ଲେ କାମ ହେବ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମୋର ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ କଲି ଆଜି। ଯଦି ବି କିଛି ଭୁଲଭାଲ ହେଇଥିବ ମୋ କଥାରେ, ତାହେଲେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ। ଆଉ ମୁଁ କେମିତି ଭଲରେ ମାନେ କେମିତି ବ୍ଲଗ୍ କରିବି ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗିଲା କି ନାହିଁ। ମୁଁ ଏମିତି ଯାଉଥିବି ମନ୍ଦିର, ଯୁଆଡ଼େ ଯିବି ସିଆଡ଼େ ବ୍ଲଗ୍ କରୁଥିବି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିବି। ଆଉ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ଥାନ୍ତୁ। ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।